नमस्कार दर्शक बंधु मु नारायण आपण मानक स्वागत करुच्ची आज नूतन कार्यक्रम जहाँ ना हूँ प्रणाम दिगपहंडी। आज आम गहन में अच्छा ओलीवुड कंठशिल्पी राजकुमार जी की संगीत दुनिया रे नुआ नुआ रे पाद दे अनेक किछि नाम कर सारी। चलतु आज सीधा सड़क आम सहित किछि आलोचना करवा। नमस्कार। नमस्कार। आपन को आज आमर यही प्रणाम दिगपहंडी कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दिगपहंडी मते आज यही जगह पहुँची थिबारु तो बहुत खुशी भी लगुच। आज आपण घरे आपण व्यतीत आउ के माने अछंती? मो व्यतीत आउ मोर सान भाई गोटे अच्छी ता सुनील आउ बापा माँ अच्छी। राज भाई मु गोटे कथा पचार चाहिए जेहेतु आपण जड़े संगीत गाँति बर्तमान नुआ नुआ रे तो जो माने जो वृत्ति करती सबुदिन प्रातः से वृत्ति को से चालू करती तो आपण जड़े संगीतज्ञ तो आपणकर से प्रथम सकाळ आपण को कई आड़ को टाणी तो मु जिते सकाळ उठी थाए तो आम जिते आम गीत जो गाउछु आम हेलु प्रथम सिंगर तो सिंगर मानकर काम है सकाळ उठा समय रे रियाज करेंगे। प्रथम रियाज करने द्वारा आमर गला ठीक होता है सकाळ सकाळ तो जेतिकी भी सिंगर्स अच्छे समस्ते जमीती सकाळ उठी था रियाज करि तो मुझे सेमती सकाळ उठला परे रियाज करि थाए। आपण कहले वर्तमान प्रत्येक दिन आपण रियाज आरंभ करते माने आमे जहाँ कहवा संगीत रे जहाँ सारेगमा पाधानिशा रही आपण ताकू धरी टिके गुण गुण गाँती जो थी कि आपणकर गला ठीक आसी जाए। तो एबे मु आपन को पचारे चाहिए आपण ये संगीत दुनिया रे जीवा पई आपण घर लोकंकर किछिटा प्रेरणा रही कि? हाँ जिते बड़े मु गीत गाँव नी मो पाठ पढ़ुली प्रथमे तो समस्ते तो पाठ पढ़ी था तो मुझे भी पाठ पढ़ुली तो वर्तमान समय मोर +3 डिग्री कंप्लीट सरी। तो मु जेबेठू गीत गाइबा स्टार्ट करी मो पिला बेलू गीत गाँव नी खाली गीत लेखि दूसरी आगे माने कौन करूँ अन्य गीत गुड़ी को देखिकी मु खातार लेखिकी गाउली तो मत भी इच्छा थिला मुझे जो आम गाँ को हो कि कौन सी एरिया को जो आम स्टेज प्रोग्राम्स होता है तो हिमान सागर टू आरंभ करी बहुत कलाकार मैंने आसी था गीत गाई था तो मत मु तले छिड़ा एमती चाहिए था मुझे भाभी था मु भी दिने एमती स्टेज रे गीत गायबी मत भी लोक मैंने एत भल पाया देवे तो मुझे भाभी तो मो माँ टे गीत गाउले तो तांकोटू इन्स्पायर होइकी मु धीरे धीरे गुणगुणैली बहुत जगार गीत गायापी चेष्टा करी किंतु मते कौन जगह स्कोप मिलू नथिला तो बहुत जगार मते स्टेज रु तड़ी देइचंती मु निज आड़ू कही जाई थाए तो मु एठी गोटे गीतटी गाइबी कहले मते सेमाने पचारंती जे आगुडू केबे गाइछ कि मु सेठी भाबे मु तो आगुडू केबे गाइनी जदि एडी गाइबी तो आउ गोटे जगार मत भी पचारि पारे कौटे गाइछ कि मुझे हाँ मुझे गाई पार्टी किंतु से मत स्कोप मिलनी बहुत जगह मुझे तड़ा खाई तो आज आड़ू मत बहुत सारा कॉल आसूची भाई गोटे गीत अच्छे आस तो ये सब देखिए बहुत खुशी लगुच आ लोक मैंने बहुत भल पाए दौरान किसी संगीत गायबी यही समयटा केबे आरंभ करथिले? तो मु दिगपहंडी पाठ पढ़ुली मो हॉस्टेल गोटे रोली सेठी गीत कौन करूली मु कॉलेज जिते जाए खातार गीत लिखिकी रूम को पलि आसे तो से मोर जी भी सांग सब रही तो तांका आगे मु गीत गाइबी तो मत से कहे तू आउ चाकरी किसी कला दिशुनी तू गोटे सिंगर हो जहाँ भी लगुच तो मु तांका आगे गाइले बहुत भल पाए मत दियंती सांग मैंने बहुत मत सपोर्ट करी तो आमर जी सार थिले सी मम्मी को फोन करी कही देथिले ये आउ पाठ पढ़ार इंटरेस्ट टोटाल नहीं आको कुआड़े नहीं गीत फीत शिख सी टे सिंगर हाँपी इच्छा कर तो जिते सार भी कही मु +2 रे 2 थर माने बहुत समय धरी मु चेष्टा करी पास हो पानी तो मु भाविली जिते सिंगर होगा कि तो करने पड़ो निजर किसी करने पड़ो तो मुझे पाठ पढ़ी पाठ पढ़ी आज मु +3 डिग्री सरी तो बर्तमान गीत आड़ को बहुत आकृष्ट हो रही बोध हुए संगीत ही गान करती तो आपण सहित आपणकर माँ भी गीत से गाँती ना बाबा भी से साथ दियंती किए क्या साथ दियंती घर लोक? हाँ आगे आम घरे गोटे माने टीवी नथिला बर्तमान आम गोटे टीवी भी किणी देइछु एलईडी गोटे कांथरे लगी से एलईडी रे हिमान सागर टू आरंभ करी बहुत सिंगर मानकर गीत अच्छी मो सकाळ उठिबी रियाज कर सारा पर गीत शुणिकी
ମୋ ବୋଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିବ, ଆଉ କାହା ଗୀତ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଗୀତ ଗାଇଛି ତ ସେଇ ଗୀତ ହିଁ ଶୁଣିବ। ସେୟା ଦେଖି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଗାଉଥିଲି ତ ମୋ ବୋଉ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ ବି କେବେ ଗାଇବ ଏମିତି। ଦେଖିଲେ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ। ଏସବୁ ଦେଖି ବୋଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେବଦୂତ ହୋଇ କିଏ ସାଜି ଆସିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନା କେହି ଯଦି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଭଗବାନ ଦେବଦୂତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଚଲାପଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବଦୂତ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବେ? ହଁ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ଆଗେ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କୋପ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗରଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଗୀତ ଗାଇବି। ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇବି ବୋଲି। ତ ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା। କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି, ମୋ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇଲାଣି। ତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ୟନ କୁମାର ସାହୁ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ କେ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି। ତ ସେମାନେ ମୋତେ କଟକରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଶୀତଲ କବି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ବି ଗାଇ ସାରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋର 4ଟି ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜକୁମାର, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ଆସନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି କେହି ରାଜକୁମାରୀ ଆସିଛନ୍ତି କି? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ହୃଦୟର ଅଗଣାରେ ସେହି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର କିଛି ଜାଗା ଆସିଯାଇଛି କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ଅଧିକ ଏଜ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାଏ। ରାଜକୁମାର ଲାଇଫ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ, କୌଣସି ରାଜକୁମାରୀ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଯେତିକି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୋତେ ଦିନେ ଯିଏ ପଚାରୁନଥିଲେ ବା କଥା ବି ହେଉନଥିଲେ, ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାବି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ତ ସବୁଠୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ରାଜକୁମାରର ମାନେ ମୋର କୌଣସି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ରାଜକୁମାରୀ କିଏ ନାହିଁ। ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବୁଝି ଓକେ ଫାଇନ୍। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯାହା ଉଦିତ ନାରାୟଣ ସାର୍ଙ୍କର ରାଜକୁମାର ସାର୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଛୋଟିଆ ମୁଖଟାଟି ଗାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଦୁନିଆକୁ ଚଏସ୍ କରିଥିଲେ? ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ପୋଲିସ ଚାକିରି ମିଳିଲେ ବି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରେ ତଥାପି ମ୍ୟୁଜିକକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି? ତ ଏବେ ତ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଟିକେ ସରିଛି, ତ ଏବେ ବହୁତ ସାରା କଲ୍ ଆସୁଛି, ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଭେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ବହୁତ ସାରା ଆସୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲି। ଭଦ୍ରକରେ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତପନ ଭାଇ ବୋଲି, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ମୋର ଶୀତଲ କବି ରାଜକୁମାର ସଙ୍ଗ୍ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲି ଆସିବ, ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଗୀତଟିଏ। ତ ସେଇ ଗୀତର ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ତପନ ଭାଇ ବୋଲି, ତ ସେ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ତ ଏବେ ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟୁଜିକକୁ ସମୟ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆମେ ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦୁନିଆକୁ ଚଏସ୍ କରିଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦୁନିଆ କ'ଣ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ହେଇପାରେ କି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦୁନିଆ ଖୋଲିଛି କି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ କି ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉ କି ପୁରା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହେଉ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଗୀତ ମିଳୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତିକି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିଳୁଛି ତାର ସବୁ ମୂଳର କାରଣ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ତ ମୋତେ ଯିଏ ମାନେ ପଚାରୁନଥିଲେ ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାର ବି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଲା ରାଜା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ମୋର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ରହିଛି। ତ
ତ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ତଡ଼ା ଖାଇଛି, ଧୋକା ମଧ୍ୟ ଖାଇଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିଲି, ଯେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ଯେମିତି ହେଇଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବ, ଫେମସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇଦେବ, ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେମିତି କଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ସେତେ ବି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଛି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। ତ ଆଜି ଯଦି ମୋତେ ଗୀତ ମିଳୁଛି, କିଏ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, କିଏ ଭାଇ ଡାକୁଛି, କିଏ ସାର୍ ଡାକୁଛି, ତାର ସବୁର କାରଣ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ। ତ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ଚଳିପାରିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗର୍ବ ନଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଫେସ୍ କରିକି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣ ୟୁନିକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ତାହା କରିବେ ବୋଲେ କିଏ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କିଛି ୟୁନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଇନକମ୍ ସେଥିରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିବାରେ ଆମର ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ସେଥିରେ। କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ନେବେ ନା ଜବ୍ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରଫେସନାଲରେ ନେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜବ୍ ମିଳିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମୟ ସେତେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକକୁ କିଛି ବି ମାନେ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ମ୍ୟୁଜିକକୁ ବହୁତ ସମୟ ଦେବି। ତାମାନେ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା, ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ କେମିତି ମିଳିଥିଲା, ତାହାର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଯଦି ହେବ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ? ତ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଆର୍ୟନ କୁମାର ସାହୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆର୍ୟନ କୁମାର ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ ବାଲାର ଲିରିସିଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଗୀତ କି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଗାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା। ତ ସେଇ ଗୀତର ଲିରିସିଷ୍ଟ ଯିଏ, ସେ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ସେ ଦିନେ କହିଲେ ଯେ ତମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେବ। ତ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲି, ମାନେ ସେଇଟା ଆମର ଭଜନ, ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭଜନ ଗୀତଟିଏ। ତ ସେଇ ଗୀତ ଯେଉଁଦିନ ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, ପୁରୀ ଫାଷ୍ଟ ଗଲୁ, ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରିଲୁ। ଗୀତ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହୋଇନଥିଲା, କିଛି ବି ଲିରିକ୍ସ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା। ଆମେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲୁ। ତ ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କ'ଣ ଲେଖିବୁ ଆରମ୍ଭରୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି ଆଗେ ଲିରିକ୍ସର ଆଗରେ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଦେଖିକି ଗୀତଟି ଲେଖିଲୁ। ଆଉ ସେ ଗୀତଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ରାତି 9ଟା-10ଟାରେ ସେ ଗୀତଟି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା କଟକର PM ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ। ତ ସେଇ ଗୀତର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ତି ରିଙ୍କୁ ଭାଇ, କେ ଶଙ୍କର ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ତ ଆର୍ୟନ ଭାଇ, ରିଙ୍କୁ ଭାଇ, ଶଙ୍କର ଭାଇ ସେ ଗୀତଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୀତଟିଏ, ତ ମୁଁ ଗାଇ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପତିତ ପାବନ ବାନା ଦିଶେ ଯେବେ ବହୁ ଦୂରେ, କଣ୍ଟକିତ ଏଇ ପଥ ଫୁଲ ଝରେ ଆକାଶରେ। ତୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ଲାଗେ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ଭଳି। ତୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ଲାଗେ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ଭଳି। ଏଇଠୁ ହୁଅନ୍ତା କି ମରଣ ମତେ। হে জগন্নাথে, হে জগন্নাথে, মতে নেই যারে তো সাথে। হে জগন্নাথে, হে জগন্নাথে, মতে নেই যারে তো সাথে। তো এই গীতটি মোর প্রথম গীত ଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ମୋର ପରିବାର ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୀତଟିଏ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆର୍ୟନ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ଗୀତଟି ଲେଖିଥିଲେ।
तो यही गीतटी आमर जेबे अपलोड होता नुआ वर्ष दिन अपलोड होता 2024 नुआ वर्ष अपलोड होता प्रायतः 2 घंटे 18,000 लोक अधिक देखीदे माने मत एत खुशी लगे आपण मैंने विश्वास करेंगे ना जे कमेंट सब आसला से चैनल रे देखिए बहुत खुशी लगे तापर गोटे गोटे प्रोड्यूसर फोन करुँच भाई तुम गीत हम तो ये सब देखी बहुत खुशी लगुच मुखस्त करनी माने भाभी नथिले कि जोटा कि मते मिलिबो भाभी नथिले कि मते आज जिनसटी मिलिबो जो सुजोग मिलिबो किंतु आपन सही सुजोग मिलितिला तो आपण जगन्तर नाथ जगन्नाथ पाखरे कोन गुहारी रखिबे एक भाबरे तो मु तो बहुत इच्छा थिला जे स्टूडियो रे गीत गाया पई किंतु मु जेतेबेले जाइथिली पुरी तो पुरी मानसिक मध्य कर सारिली जे प्रथम गीत मु आपणकर गीत गाइबी श्री जगन्नाथंकर गीत गाइबी आडू बड़ खुशी खबर आ किछि नै मोर बहुत बड़ सौभाग्य जे समस्त देखंतु जते भी नुआ सिंगर अछन्ते से आसुची एल्बम गीत गाइ दोची के डांस गीत गाइ दोची बहुत सारा गीत गाइ दोचन किंतु जगन्नाथंकर गीत गाइबा मिलिची तो से बहुत बड़ सौभाग्यर कथा आ मु मध्य कही जगन्नाथंक पाखरे गुहारी करिछि जे तो यही गोटे गीत जो देले मते आहरी केते गीत मिलिबो सेटा मु बहुत आशा रखिछि तो सतरे बहुत माने गीत मिलुछि वर्तमान बहुत सारा कॉल मध्ये आसुछि आपण प्रथमरो ही 4टी गीत गाई सारछथि जहाँ वर्तमान 4टी गीत आपण पब्लिश हो सारी सोशल मीडिया रे आ बहुत भल पाइबा बहुत भल भल कमेंट मध्ये दर्शक मानक ठारू मिलिया को पाइछु तो वर्तमान आ किछि पाइपलाइन रे अछि कि आपनकर एबे किछि गीत किंबा आसीबा पई जोटा कि रहिथिबो किछि सेमिति गीत आसीबार चांसेस अछि कि तो अबे वर्तमान समय रे 4टी गीत रिलीज होईछि प्रथम तो हमर सुनिले जय जगन्नाथ गीतटी तो से गीतटी एसआर म्यूजिक ओडिशा यूट्यूब चैनल रे पब्लिश होईछि आउ नुआ गीत राजनंदिनी बोली गोटे अच्छी डी म्यूजिक ओडिया पब्लिश होईछि बहुत सारा गीत अच्छी जदि आपण माने सर्च करि पाउ नांती किछि नै आपण माने खाली सर्च करि देबे राजकुमार न्यू ओडिया सॉन्ग मारि देले मोर गीत चली आसीबो तो वर्तमान 4टी गीत पब्लिश होईछि नुआ नुआ गीत मो गाउछि तो दर्शक मध्य बहुत सारा भल पाए दउछन्ती आ गीत गाय पे बहुत इच्छा आ रोमांटिक गाय पे बहुत इच्छा आपण को मु वर्तमान गोटे शेष कथा पचरे चाहिए जहाँ आमर दर्शक मानक पई इवेन हेइथाइ पारे मो पई मध्य आपण संगीत दुनिया रे पाद देबा आगुरु आपण निजे कहले बहुत जगह तोड़ा खाइछंती बहुत जगह कथा शुणी इवन आपण घर लोक मध्य सपोर्ट कर नथिले परे परे सपोर्ट करिले आउ एबे मध्य सपोर्ट करूछंती सांगसाथी मध्य परे सपोर्ट करिले गुरुजी गुरुमा मध्य परे सपोर्ट करिले जेहेतु सेही समय रे जो समय रे आपनर इच्छाटी थिला से समय रे आपन के सपोर्ट कर नथिले तो मोर प्रश्नटी हैला वर्तमान ये जो युवपीढ़ी दुनिया चली ये युवपीढ़ी रे जो माने नुआ रे नूतन रे आसिया पई चाहूथिबे नूतन रे कंठशिल्पी होबा पई चाहूथिबे तांको मानक पई आपन कोन उपदेश रहिबो तो एबे वर्तमान जति भी नुआ सिंगर्स मान अछंती जति भी माने पिला ठु आरंभ करिकि मो भली पिला माने समस्त भाबुचंती राजकुमार गाई देला आमे गाई परबु नाही तो एई सब भाबिबा जिंस होची सबठार भूल तो मु केमिति आसीची एई स्टेज रे हो कि जहाँ भी आज आपण मानक पाखरे बसिची भी तो आपण माने भाबी पारुथबे मु कोन सब करिबारु आज मु ए जगह रे बसिची तो आपण माने जदी भाबिबे राजकुमार पळेला मु जाई परिबि नाही तो सेडा आपण मानकर भूल सेमिति चिंताधारा जदि रखिबे केबे हेले आपण माने कोनोसी जगह को जाई परिबे नाही मु माने सत्य कहूची मु जा फेस करिची मु भी बहुत जगह रो तड़ा खाइची तड़ा खाइची बोली मु आज रही जाइनी किंतु आगो को बढ़ीची यूट्यूब रे वीडियो करिकि मु आगो को बढ़ीची तो जदि आपण माने मध्य गीत गाया पे इंटरेस्ट अछि गीत खाली नहीं जहाँ भी इंटरेस्ट रही देखो समस्त तो गीत गाया पे इंटरेस्ट न थाए किछिटा लोक मानक पाखर थाए आ केते जण वीडियो भी करंती बहुत सारा कॉमेडी भी करंती जहाँ भी करूचंती जदि आपण माने सक्सेस पाया पे चाहूचंती किछि सम्मान पाया पे चाहूचंती आरंभर आपण माने यूट्यूब रे वीडियो करिकि पब्लिश करि परिबे फेसबुक अछि आजिकल होछि सोशल मीडिया दुनिया सोशल मीडिया रे जदि आपण माने भाइराल होचंती बा आपणकर किछि रहिछि सम्मान सोशल मीडिया रे तो आपण मानकु बहुत जगह रे गाया पे गीत हो कि जहाँ भी करूचंती सुजोग बहुत सारा मिलिबो जहाँ आपण माने वर्तमान मते जदि एग्जांपल रे नेबे जानि परिबे तो जदि आपण माने आगु को जे पे चाहूचंती यूट्यूब को आपणकर सांग करंतु यूट्यूब को आपणांतु यूट्यूब वीडियो करंतु सम्मान पाई परिबे आज आपण माने नारायण भाई को पाखरे जेमिति मु बसिची आपण माने मध्य बसि परिबे सेटा तो मोर भी सौभाग्य जेहेतु मु आपण मानकर इंटरव्यू नउची जहाँ हेले भी आम गंजाम जिला होची गोटे कलार माटी कलार संस्कृति आमर कला संस्कृति परंपरा सब बेले बजाय रखिछि ओडिशा माटी रे तो यही
जो संगीत दुनिया ये जो कलाकार दुनिया आहुरी बजाय रखू आपण मानकर एमिति संगीत आहुरी दर्शक मानक पाखरे पहुँचू आहुरी मनोलोभ करू आ दर्शक मान से भल भल कमेंट पढ़ी समस्ते खुशी मनाऊ था एटा तो मुझे निश्चय गुहारि करी आम जगन्नाथ पाखरे तेबे मु आउ गोटे कथा कहबाक चाहिए आम दर्शक मानक पई जेहेतु आजिर दुनिया गोटे रोमांटिक दुनिया तो दर्शक मानक पई किछिटा रोमांटिक सॉन्ग हो नले सैड सॉन्ग हो जहाँ आपण इच्छा करि परिबे से जदि किसी मुखुड़ा जदि पाइबे ताहले दर्शक मैंने आज खुशी हे। तो बर्तमान आपण जमी कहले दर्शक मानक रोमांटिक हो कि सैड गीत गोटे गायबी सैड गीत गाइबा ना एत खुशी माहौल में सैड गीत गले अलग दुनिया हजि जा कि गोटे आपण गोटे ओडिशा रे ट्रेंडिंग सृष्टि करथिबा गोटे गीत सारा लोक मान हृदय आज भी से गीत रही तो से गीतटी उदित नारायण सार गाई तो मोर तो फेवरेट ताको गीतटी मु गाई दूची पूरा रोमांटिक गीतटे आशा करछि भल लागि आपनको। प्रथम प्रेम प्रथम चिठी प्रथम प्रेम प्रथम चिठी लेखुची अळप भाबुची बेसी नुआ चढ़ेर कण डेणा नुआ चढ़ेर कण डेणा उड़ुची अळप पड़ुची बेसी उड़ुची अळप पड़ुची बेसी प्रथम प्रेम प्रथम चिठी लेखुची अळप भाबुची बेसी। बहुत धन्यवाद भाई आमे बर्तमान समय सत्य बंधा आज आपण मानकर व्यस्तबहुल जीवन में किसी समय पाई जो आसिले आमर स्टूडियो आम गहना रही तो से आपको बहुत बहुत धन्यवाद शेष में आम चैनल आज आप आसिक आपको यही महल भितर किपरि लगुच से विषय किसी कह आज पर्यंत बहुत सारा जगह इंटरव्यू देछि बहुत प्रोग्राम करेछि किंतु एमिति कथबार्ता एते सुंदर भाव इंटरव्यू आज पर्यंत केबे करि नथिली आ मो दिगपहंडी खबर प्रणाम दिगपहंडी बोली चैनल रे अपलोड होछि वीडियोटी तो आशा करछि आपनको बहुत ही बढ़िया लागिवो मो भी जो गीत गुडी को गाइछि आपनको भल लागिवो तो बहुत सारा भल पाए आपनकर भल पाए दर्शक मानकर भल पाए अपेक्षा सब बेले गोटे YouTube चैनल रही थाए तो मो दिगपहंडी खबर आपण माने समस्त भल पाए दियंतु आपण माने भल पाए देले पुणी थरे मु जेमिति जगह पहुंची पारिछि आपण माने मध्ये पहुंची पारिबे आपण मानकर मध्ये इंटरव्यू निया जिवो तो समस्त टिके मो दिगपहंडी खबर को चैनल को सपोर्ट करंतु सब्सक्राइब करी चैनल रे जति भी वीडियोस अछि वॉच करंतु लाइक करंतु शेयर मध्ये टिके करंतु और डेफिनेटली एन्जॉय मध्ये करिबे आशा करछि। देखले तो दर्शक बंधु आमे आज समय सत्य पुणी बंधा सब क्षेत्र में आरंभ जोटी अच्छे शेष सेमती अच्छे तो आज यही कार्यक्रम को आम आज ये विदाय ने समय पड़ा आसला तो आज आम गहन थे ओडिया कंठशिल्पी राजकुमार तांको सहित आम बहुत किसी कथा हेले से नुआ युवपीढ़ी मानू किसी उपदेश देले तांकर जीवन संघर्ष कहानी आम शुणिले तो यहीपरी अनेक किसी कथा आम पर्सनाल कथा जोटे कि गीत कथा एमती किसी राजकुमारी कथा आसी जाइला से सब किसी तो आप सामने ही आम सीधा सड़क कथा होइतिलु तो बहुत बहुत धन्यवाद पुणी थे जनइबी मो राजकुमार भाई को आज कार्यक्रम को ये आम रखुचु मु पुणी थे आपको कथा दूसरी मु पुणी थे आसबि एक नूतन अध्याय से समय पर्यंत मत विदाय दिंतु हाँ मन रखिए दर्शक बंधु ये वीडियोटी देखिबा मात्रे आपनकर शेयर आ कमेंट आ सब्सक्राइबर निहाती दरकार आपनकर सपोर्ट आपनकर मतामत आपन पाई निहाती आवश्यक आपनकर मतामत पाई आमे निहाती जोगी बसिथबु आमे नुहे आपण माने के कहिबे आपनकर कथा तबे मते विदाय दियंतु आज पाई एतिकी रहउची नमस्कार। मो
दिगपहंडी खबर हेउची एक निरपेक्ष खबर प्रसारण चैनल तथा दिगपहंडीर प्रत्येक खबर जानिबाकु हेले आमर एही चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु। आमे नुहे आपण कहिबे आपणक कथा।